السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 6 کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سبق کو ہجے اور رما دونوں طریقے سے پڑھیں۔ حرکات تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مصالحہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ آئیے اس سبق کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبرنا زا زبر زا نزا، لام زبر لا نزلا، خا زبر خا لام زبر لا خلا، کاف زبر کاف زبر قا خلق، صاد زبر سوا دال زبر دا صدا، قاف زبر قا صدق، یا زبر یا دال زبر دا یدا، کاف زبر کا یدا کا، با زبر با لام زبر لا بلا، غین زبر غا بلغا، تو زبر تو با زبر با توبا، عین زبر عا توبع، جیم زبر جا عین زبر عا جعا، لام زبر لا جعل، فا زبر فا عین زبر عا فا، لام زبر لا فعل، نون زبرنا ذو زبر ذو نذو، را زبر را نذر، ذال زبر ذا کاف زبر کا ذکا، را زبر را ذکر، کاف زبر کا سین زبر سا کسا، با زبر با کسبا، حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی، لام زیر لی ای بی لی، را پیش رو سین پیش سو رسو، لام پیش لو رسولو، صاد پیش سو حا پیش حو صحو، فا پیش فو صحفو، پیش ثو لام پیش لو ثلو، ثا پیش ثو ثلوثو، سین پیش سو دال پیش دو سودو، سین پیش سو سودوسو، حا پیش حو را پیش رو حورو، میم پیش مو حرومو، را پیش رو با پیش بو روبو، عین پیش عو ربوعو، حا زبر حا میم زیر می حمی، دال زبر دا حمیدہ، خا زبر خا توا زیتوی خواتوی، فا زبر فا خواتیفا، میم زبر ما لام زیر لی ملی، کاف زیر کی ملی کی، تا زبر تا زا زیر زی تزی، دال
زیر دی تزیدی تا زبر تا جیم زیر جی تجی دال پیش دو تجیدو یا زبر یا لام زیر لی یلی جیم پیش جو یلی جو قاف پیش قو تا زیر تی قوتی لام زبر لا قوتیلا سین پیش سو حمزہ زیر ای سوئی لام زبر لا سوئیلا قاف پیش قو را زیر لی ری کوری حمزہ زبر آ کوری آ قاف زبر قا میم زبر ما قاما را زیر ری قمری کاف زیر کی با زبر با کی با را پیش رو کی بارو ہا پیش ہو شین زیر شی ہوشی را زبر و حشیرا حمزہ زبر آ ہا زبر ہا احا دال دو زبر دن احدن میم زبر ما را زبر را مرا دواد دو زبر دون مرادون عین زبر ع میم زبر ما عما لام دو زبر لن عملا ها پیش ہو دال دو زبر دن ہودن تو پیش تو واو دو زبر ون توون قاف پیش او را دو زبر رن قورن میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسادن ثا زبر ثا میم زبر ما سما نون دو زیر ثمانین سین زبر سا سین زبر سا خو زبر خو سخو تو دو زیتن سخوتن ذو پیش ذو لام زبر لا ذولا لام دو زیرلن ذلالن فا زیر فی حمزہ زبر آ فی آ تا دو زیرتن فی آتن عین پیش عو نون پیش نو عنو قاف دو زیر قن عنوکن نون زبر نا فا زبر فا نفا را دو پیش رن نفرن صاد زبر سوا میم زبر ما سوما دال دو پیش دن سومدن غین زبر غا دواد زبر دوا غدا با دو پیش بن غدا بن لام زبر لا عین زیدعی لعی با دو پیش بن لعیبن حمزہ پیش او ذال پیش ذو اذو نون دو پیش نون اذونن کاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کوتوبن دال زبر دا را زبر را درا جیم زبر جا دروجہ تا دو زبر تن دروجتن قاف زیر قی را زبر وا قیرا دال زبر دا کیرا دا
قردة عين زبر ع لام زبر لا على قاف زبر قا علق تا دو زيت علقة سين زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را صفر تا دو زيت صفرات شين زبر شا جيم زبر جا شجا را زبر را شجر تا دو پیشتن شجرات قاف زبر قا تا زبر تا قطا را زبر را قطر تا دو پیشتن قطرات. صدق اللہ العظیم. مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل مدنی اسلامک اکیڈمی کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں. جزاک